So yun guys, no. So ano guys, update ko lang kayo guys. I'm level 224. So ang gagawin naman natin guys is ipapato ay 425 guys, no. So ipapat 425 lang natin guys, no. So yan. Pupunta na tayo sa quest guys para mabilis lang, no. So magma-admiral, confirm, and guys, no. So akatin lang natin siya guys, no. Andito siya guys. Yan guys, andito nga. So kill lang natin tong boss guys, no. So mabilisan lang. Ayan guys, gamitan natin lahat ng skill. Bam. Ayan guys, no. Yun lang. Pero guys, kaya natin yan. So kalimutan natin yung haki guys. So diretso agad tayo dun. So yan. Parang blast breath, no. So yun guys. Dipit lang natin to guys. Yun lang. So skip ko na lang to guys, no. Para mabilis lang. Dag. Guys, no, nag-level up tayo. So ang gagawin naman natin guys ay wait lang guys, may papakita muna pala ako sa inyo, no. So ito guys yung mga nakuha natin sa mga boss fight natin. So ito guys, warden sword na to is nakuha natin kay Chief Warden, no. Itong sword guys, kita nyo naman, napakaangas, no. So na natin lang natin yung sword, no, number 3. And guys, no, napakaangas, oh. So pag ni letter J pa natin yun, no, putik guys, oh, putik katik, napakalupit guys, may haki, no. So guys, ito next naman natin is tong Magma Blaster. Syempre of course dito natin nakuha yung Magma boss, no. So itong Magma Blaster, so check natin guys kung maganda, no. So yun, no, number 4 siya guys, no. So yun, no, napakaangas, oh, bang, solid guys. So check natin guys kapag wala siyang haki kung maganda pa din. Uy, napakaangas pa din guys, no. So click na natin, bang. Then guys, nalagyan natin ng haki syempre. Okay, no, napakaangas guys, so. So number 3 natin, yun, no. So ngayon naman guys, next naman natin is yung coat, no. So ito guys, nakakuha natin to sa syempre dun sa Marine Admiral, no. Yun guys, click natin yun, no. Napakaangas guys, so. Okay, napakaangas guys, formado. So ngayon guys, so ito namang cup na to guys, nakuha ko to sa pag-kill ng enemy guys. Ayan, kita nyo naman, angas, no. Baka siyang lalangoy sa tubig, no. So guys, i-equip na lang natin tong coat, mas maangas to guys. So yan. And then guys, no, so ngayon guys, ang gagawin naman natin is pupunta naman tayo dun sa baba guys, sa tubig guys. So guys, kung paano pumunta doon is okay guys, liparin na lang natin, no. So F group ko lang guys. So pag saan ba tayo guys? So pumunta guys, madali nyo na siya makikita guys kapag pumunta kayo sa snow or sa tawag natin frozen village. So puntahan muna natin. Okay guys, skip na lang natin para mabilisan. Punta tayong snow guys, no. Okay guys, no, so nandito tayo sa snow frozen village kung tawagin. So akit lang tayo dun guys. Akitin lang natin to, no. So guys, nakikita nyo yung umbok na yun guys. Nakikita nyo guys yung umbok na yun. So guys, ano yun guys, diretsuhin nyo lang yun. So para may makita ka is lang maliit. So nandun guys yung pinaka pupuntahan natin, no, sa tubig. So puntahan na natin guys, no. Yan guys. So diretsuhin nyo lang. Ayun guys, may nakikita kayong ano dito guys. Ayan guys, nakikita nyo yan guys, maliit na bato na yan. So dyan tayo pupunta guys. Nakikita nyo may parang pabilog guys, no. So ayan yung pupuntahan natin.
Yan guys, so diretso na natin, no? Guys, so may NPC guys, so kita nyo, yan. So, pupunta lang kayo dyan guys, no? Talon-talon. And then, boom. Okay guys, no? Nakapunta na tayo sa tubig. Pangalan pala na ito guys is Underwater City, no? So, dito natin may kita guys yung ating quest. So, click lang natin to guys. And then, click lang natin tong boss, no? So, Fishman Lord. So, confirm. So, guys, paalala lang guys, no? 2 life to guys. So, pagka ano nyo guys yung minsan guys 1 life, ewan ko lang kung totoo, but anyways guys is 2 life to, alam ko. So okay, check natin kung matatalo natin, no? Yan, yun, no? Bang, isa pa, combo, bang. Ano, nawala na naman siya guys. So ang hirap pag binabato ko siya guys, nawawala. So kailangan natin ito ng tulong, no? Ang hirap, ang hirap siya guys pag pinapatalsik. Nawawala siya. So, yun guys. So balikan ko na lang kayo, no guys. So, pagka level up na tayo. So, yun lang guys for now. Okay guys. So, peace out.